କାଇଁ ଡରୁଛ ମ? ମୁଁ ତ କାଇଁ ଡରୁନି। ଆଲୋ ମା ତତେ ଡର ଲାଗୁନି? ନା ଆଲୋ ମା ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲା ଲୋ। ବାପା ତା ମାନେ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସୁସୁ କରିଦେଲ ନା କଣ? ଆଲୋ ମା କଣ କରିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ଟିଭି ଖଲି ହେଇଗଲା। ଛି ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। କହିଲା କଣ ନା ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ଶଳା କି କଷ୍ଟ ବେ କୁ ବାହାବ। ହେଇ ଆରେ ଏଇ ଶଳା ଭୂତ କେମିତି ମଣିଷକୁ ବାହାବ? ଆରେ 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 ତୁ କିଏ ବେ ମତେ ଏଠି କଲର ମାରିବାକୁ କହିଛୁ ଶଳା? ମୁଁ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ। ଭୂତ ନା ମୁତ ବେ କାଇଁ ତ ମୋଡେ ଦେଖାବେ ତ ମୋଡେ ଦେଖାବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆନା ଆ କଣ କରିବେ? ନହେଲେ ତତେ ଖାଇଯିବି। ତୁ ମତେ ଖାଇବୁ ନା ତୋ ମା? ଶଳା ବୁଢା ଏବେ ଚାଲି ଆସିଲେ ବେ କଣ କରିବି ଏବେ? ଗଲେ ମଲି ନ ଗଲେ ମଲି ନା। ଶଳା ବୁଢା ସବୁଦିନ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ରହରେ ବୁଢା ତ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ବୁଢାକୁ ପାନେ ନ ଚଢିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ଖଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ ରହ। ପିଙ୍କି लो अरे ये माँ पिंकी अबे कबाड़े कॉल भाई अबे सोड़ा ये गाँ सारा कुकुर जाक सब भूबा भूबा होउचती सोड़ा मो छोटा गला कुआड़े ये भीतर कौन करछु भाई अबे कबाड़े कॉल भाई हे अलो ये माँ पिंकी अबे कबाड़े कॉल भाई ना मो नीचे कहली कि भीतर को बसवाक पड़िबो ये सोड़ा ये घर सारा हिते अंधार कि भाई ये गाँ सारा तो सब भोल्ट जलुची ये मो घर कहीं एते अंधार ए कोठी करेंट कट हो गला कि भाई ना भीतर को जाए देखा पड़ो। ये पिंकी लो अबे भोल्ट लगा भाई मु सला अंधार कण को मो किछि देखि पारनी। पिंकी लो अरे ये माँ पिंकी ना भीतर को जाए देखा पड़ो ना हेलो माँ पिंकी अबे कुआड़े गलु भाई पिंकी लो रुह बापा तमे काई एते डरुछ म? ମୁଁ ତ କାଇଁ ଡରୁନି। ଆଲୋ ମା ତତେ ଡର ଲାଗୁନି? ନା ଆଲୋ ମା ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲା ଲୋ। ବାପା ତା ମାନେ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସୁସୁ କରିଦେଲ ନା କଣ? ଆଲୋ ମା କଣ କରିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ଟିଭି ଖଲି ହେଇଗଲା। ଛି ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। କହିଲା କଣ ନା ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ଶଳା କି କଷ୍ଟ ବେ ଆବେ ବୁଢା ମୁଁ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ। ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ କରିବ? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ହଁ ବେ ଯା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୂତ ଆଜ୍ଞା ତୁ ମତେ ଖାନା ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇଦେରେ ବାପା। ଆବେ ତୋ ଝିଅକୁ ଖାଇ ସାରିଲିଣି ବେ ଏବେ ତତେ ଖାଇବି। କଣ ହେଲା? ଆବେ ମୋ ଝିଅ ପରା ଏଠି ଆଇଛି ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ ଭାଇ? ଏଇ ଖାଇଥିଲି ବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ସେଥିଲାଗି ବାନ୍ତି କରିଦେଲି। ଏବେ ତତେ ଖାଇବି। ତୋ ମାଂସ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଥିବ। ଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୂତ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ମୁଁ ଦେବି ହେଲେ ତୁ ମତେ ଖାନା ରେ ବାପା। ଆବେ ତତେ ଖାଇବିନି ହେଲେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ ସେଇଟା କିଏ ବେ? ଏଇଟା ପରା ମୋ ଝିଅ। ତୋ ଝିଅ ନା? ଆବେ ତା ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେ।
ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବିନି। କ'ଣ ହେଲା ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାବୁ? ହେଇ ଆରେ ଏଇ ଶଳା ଭୂତ କେମିତି ମଣିଷକୁ ବାହାବ? ଆରେ 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 ତୁ କିଏ ବେ? ମତେ ଏଠି କଲର ମାରିବାକୁ କହିଛୁ ଶଳା? ଏଇ, ମୁଁ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ। ଭୂତ ନା ମୁତ ବେ? କାଇଁ ତ ମୋଡେ ଦେଖାବେ, ତ ମୋଡେ ଦେଖାବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆନା, କ'ଣ କରିବେ? ନହେଲେ ତତେ ଖାଇଯିବି। ତୁ ମତେ ଖାଇବୁ ନା ତୋ ମାକୁ ଖାଇବେ ଏଇ ଶଳା? ଆବେ ତ ମୋଡେ ଦେଖାବେ, ତ ମୋଡେ ଦେଖାବେ। ତୁ ଚାଲି ଯାବେ, ତୋ ଝିଅ ଏଠି ରହୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଶଳା ତ ମୋଡେ ଦେଖା। ଏ ମା ପିଙ୍କି ନାଇଁ। ଛତାଡ଼ିକି ଧଇଲୁ ଶଳାକୁ ତ ମୋଡେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ। ତୁ କିଏ ବେ? ଆବେ ତୁ କିଏ ବେ? ମୁଁ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ବେ। ଏବେ ତ ମୋଡେ ଦେଖା। ଆବେ। ଦେଖାବେ ଶଳା ଦେଖାବେ। ওই বে শলা এই শলা মুকা লগাই শলা মতে ডরুছি। আবে এই শলা তো লাগি বলে আজ মো প্যান্ট এক করদেলি শলা তোতে মু ছাড়িবি শলা। হাই Ay, Daya. আলো মা পিঙ্কি সেই শলা হারাম জাদা গলা কুয়াড়ে শলাকু মো আবুড়র ধরা পড়ে তাহলে শলা কুকুড়া বেক মোড়লা বড়িয়া মোড়ি পকেবি। শলা গলা কুয়াড়ে শলা গলা কুয়াড়ে টাড়াডাং ঢিসচাং, টাড়াডাং ঢিসচাং। ওই বে শলা কন্ডিয়া তু শলা ভূত হেই Dame tu মতে cosita, ডরু। হেই dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muévete para aquí, muévete para allá. dame. ওই বে শলা কন্ডিয়া তু শলা ভূত হেই মতে ডরৌছু। শলা তো লাগি বলে আজ মো প্যান্ট এক করদেলি শলা তোতে মু ছাড়িবি ये ससुरे শলা তো হন্ত বুঝলা খাড়ি চাকনা বনাইকি নকাইছি তাহলে মন আর ঝট পাত্র নয় শলা। ससुरे চুবে मते टिके दया करो ससुरे। শলা মু তোতে আশীর্বাদ দেই ना ससुरे ଆଉ তোতে কোন দেবে? ससुरे तम झिଅକୁ ମୋ ହାତରେ ଡେଲିଭରି କରିଦିଅ ससुरे। ଏ କଣ ପାଇବେ? ତାକୁ ମୁଁ ବାହାହେବି। বা ହବୁ ଆଉ ତାକୁ ବାହି ନା হ্যাঁ ଦିନକୁ হ্যাঁ 20ଟା ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଖୁଏଇବି, হ্যাঁ 5ଟା ଲେଖା ବିୟର ପିଏବି, হ্যাঁ 3ଟା ଲେଖା ପୁଡି ଦେବି, হ্যাঁ ଶେଷରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖୁଆଇଦେବି। এ শলা সেইটা মো ঝিଅ খাইবনি ভাই। শলা কোন কইলু ভাই? তু মো ঝিଅକୁ ବା হবু ହଁ ପରା। আবে মো ঝিଅ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ବରକୁ ବା ହବ ଆଉ ରାଣୀ ପରି ରହିବ ଆଉ ତତେ ବା ହେଇ କଣ ସେ ଭିକ ମାଗିବ ଶଳା ଭିକାରୀ କୋଉଠି? ଜମା ସେମିତି କହିବେ ନା। ଏ ପିଙ୍କି ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ କି ନାଇଁ କହିଦେଲ ଟିକେ। ହଁ ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଚୁପ କହିଲା କଣ୍ଡା ଭଲ ପାଏ। ଆବେ ମୁଁ ତ ବାପା ଅଛି ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ? କହିଲା କଣ୍ଡା ଭଲ ପାଏ। ଏ ଚାଲ ବେ ବାପା ମୁଁ ପରା ତମକୁ ପିଲା ଦିନରୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ଏ ଚାଲ ବେ ଏ ବେଶୀ ଅଧିକା କଥା କନି ଚାଲ ଚାଲ। ଯିବାନି ପିଙ୍କି, କାହିଁକି ଯିବନି ବେ? ତାକୁ ପରା ମୁଁ ବାହାହେବି। ବା ହବୁ ଆଉ ବା ହେଇ ତୁ କଣ କରିବେ? ବାହା ହେଇକି ନା ହଁ। ତାକୁ ମୁଁ ହଁ। ବାପା କରିବି, ମୁଁ ମା ହେବି। ଏଇ କଣ କହିଲୁ ବେ? ବାପା କଣ ମା ଇଏ? ଏ ନା 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 ଆ? ସିଏ ମା ହବ, ହଁ। ମୁଁ ବାପା ହେବି। ତାପରେ ମୁଁ ହଜା ହେବି। ମୁଁ ନାଚିବି ଡାକା 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 ଡାକା। ଶଳା ଛପଳରେ ଛେକି ଦେବି। ଶଳା କହିଲା କଣ ମୁଁ ବାପା ହେବି। ଆହୁ। ଶଳା ଭିକାରୀ କୋଉଠିକାର? ଏଇ! ଥରେ କହିଲ ଶୁଣିଦେଲି,
आउ थरे कहलो सुनिबि नि मु के जान्छ कि तू किए बे मु के जान्छ कि तू किए बे मु हल्ची हाँ हाँ ए एरिया रो ये एरिया रो 1 नंबर एक नंबर नंबर 1 नंबर 1 ए बिसेबे नहीं कि भाई बाकाडी लेमन अछि ए सोड़ा मार देला नंबर 1 नहीं नंबर 1 मु हल्ची ये बे जर बेटो जर बेटो एक नंबर जरी बेटो 11 मु जान्छ त तम झियको बाहेबी मो झोगबा हबो आउ सोड़ा बिकारी कोडु यार मो झोगबा हबो तम झियो बरा सकाळको बटल काढिबो मु जरी काढिबी ता माने तमे हागरु सेटिंग सेटिंग पिटिंग पानी के सारी सबु सरछि ए ये बोतल सहित ये टिप्पी पूरा फिटिंग पूरा फिटिंग सोड़ा ए बेगी चल बे चल मो सहित चल यही सोड़ा बिकारी सहित रही हबन ना जीवनी ना ये पिंकी मते छाड़ी चालिलो ये पिंकी मते छाड़ी चालिलो ये ससुरे मो पिंकी को नियानी ससुरे परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुँह पाड़ के परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुँह पाड़ के तू ही गले मोरी जीवी बांगो काई करी जड़वंती अब प्रिया तते चूरी चूरी परदेसी जाना नहीं मुझे चढ़ के मुँह पाड़ के परदेसी जाना नहीं मुझे चढ़ के मुँह पाड़ के मुझे चढ़ के